салому дуруди бепоён нисори якояки шумо донишомӯзони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, алоқамандони забонҳои хориҷӣ алахусус забони русӣ. Якояки шуморо ба ин эфири навбатӣ ки аз фанни забони русӣ аст, яъне русӣ барои навёдгирон, қисми 4. бонуи пурҳунар: ассалому алайкум акаш. Ва алайкум салом. хуш омаден апай бонуи пурҳунар. Якҷаҳон ташаккур барои дастгириётон. хеле миннатдор ҳастем. худованд ҳамеша тансиҳату хонаобод бошед. Фарҳод Ҳусейнов: салом ака, якум лайк. Ва алайкум салом. хуш омаден Фарҳод Ҳусейнов. чӣ ҳол дорен ака? Шукри худо хубем, тенҷем. шумо хубен, тенҷен? Улуғбек Шӯҳратов: ассалому алайкум устод. Ва алайкум салом. хуш омаден Улуғбек Шӯҳратов. ташаккур барои омадан ва иштирок кардантон. дастархони зебо. Салом. Ва алайкум салом. хуш омаден. дӯстон, овоз ҳаст? агар набошад як хабар мекунед. чӣ ҳол дорен ҳама каса? шукр, иншоалло ки хубем. 4 лайк. устод кор даман. фаҳмо. хуб, аз пайи кортон шен. иншоалло ки бо фурсатҳо шид бо ё медарем тамошо мекунем, ё ки бо дар алоқа ва тамос ҳастем. ташаккур барои омадантон ва дастгирӣ кардантон. аз кор намонед, иншоалло боз вақти дарсҳоам мешавад. Фарҳод Ҳусейнов: салом акаи Улуғбек. Фарҳод Ҳусейнов: салом акаи дастархони зебо. Улуғбек Шӯҳратов: иншоалло. хоб апай бонуи пурҳунар сообщество кардан эфири моро. ташаккури зиёд апай бонуи пурҳунар. инқадар дастгириҳо ва инқадар хубиҳоро ҳайрон ҳастем ки чӣ хел мегардонем. худованд хуб аз дасти мо фақат дуо меояд. дуо мекунем ки ҳамеша комёбу сарбаланд бошем. ташаккур барои дастгириётон, миннатдор ҳастем. хоб ки Дилшод нестай? Дилшод ҳамҷо боша? рости вақти эфири бахшиш сообществомон омадам. бале, нав омад сообществотон. апай бонуи пурҳунар, ташаккури зиёд барои дастгириётон. нав гуфтем ки ин қадар дастгирие ки моро мекунед, қадар хубие ки дар ҳаққи канали мо кардем, мо ҳайронем ки чӣ хел баргардонем. хуб аз дасти мо як дуо меояд ки дуогӯ ҳастем ки ҳамеша сарбаланд бошен, тансиҳат бошен, ҳамеша хушбахт бошен. хеле миннатдор ҳастем. Улуғбек Шӯҳратов: алайкум салом. бародар Фарҳод, дастархони зебо. хоб бонуи пурҳунар боз падилица кардан, дар сообщество гузоштан. ташаккур апай бонуи пурҳунар. боз омад икаратшам. Дилшодҷон: ассалому алайкум. муаллим 6 лайк. ва алайкум салом бародар Дилшодҷон, хуш омаден. дастархони зебо мо ҳаминҷа. хоб
Dilshod jon rostii imroz man dudila budum ki efir bikinam nakinam. Guftum qadar shoyad talabgor nest odam ҳаст нест бароси дудила будам. Вақте ҳамин комментарияи шуморо хондам дигар даров штатифи чира телефонро кушодама телефонро мондам гуфтам бес ҳамин соати 9:15 успет кунем монем дарё кунем монем эфира. Хулос комментарияи шумо зершарҳи шумо сабаб шуд ки мо эфир кардем. Вагарна имрӯз қадар хуши эфиркуниам надоштем. Хоб ташаккури зиёд барои дастгиритон Дилшод ҷон. Ташаккур Пайвони пурҳунар. Ташаккур Дастархони зебо. Ташаккур Фарҳод ҷон. Хоб ба ҳаматон ташаккури зиёд. Ва Улуғбек низ ташаккур ба шумо низ ки хеле дастгирӣ карден ва дастгирӣ дорен. Хоб меравем суроғи китоб. Дар ин китоб то куҷо рафта будем? Рости хеле шид эфир накардем. Дигар намедонам ки то куҷо рафтем. Бонуи пурҳунар Фарҳод. Бонуи пурҳунар салом Дилшод ҷон. Фарҳод Ҳусейнов алайкум салом апай бону. Фарҳод Ҳусейнов салом акай Дилшод. Дилшод ҷон апай бону чӣ хел шумо? Дастархон зебо ва алайкум салом Дилшод. Хоб инҷоро ба фикрам гирифта будем. Бонуи пурҳунар иншоаллоҳ каналтон беҳтарина пеши пеш мераен ва фарзандони мо забонҳоро ҳам шояд ки забонҳоро ҳам меомӯзанд. Мақсад бале навиштани дараҷа ёд мегирам. Иншоаллоҳ насиб умед дорем ки имсолам ки нашид шояд соли оянда мешавад аз ё ки ба як адади муайян мерасад ки то ки барои мо шавқ рағбати зиёд буда ки аз пушти дарсҳо шавем. Хоб Дилшод ҷон апай зебо чӣ ҳол доред? Дилшод ҷон раҳмат муаллим саломат бошен. Дастархон зебо худоро шукр шумо чӣ ҳол доред? Дилшод Фарҳод Ҳусейнов шукри худо созем акай Дилшод шумо чӣ хел? Улуғбек Шӯҳратов салом бародар Дилшод. Сафар ТВ салом алайкум брат. Ва алайкум салом хуш омаден. Бахшиш телам чӣ хеле шида гапу ҳар хел рафтестай. Баъзе вақт мешавад апай Бонуи пурҳунар он клавиатура аз пеши худаш мақсад мо як чизи дигар навиштем ва як пеши худаш дигар чиз рӯя мекунад. Хеле баъзе вақт мешавад. Сафар ТВ ҳафтум лайка шапидам. Ташаккури зиёд бародар Сафар ТВ. Хоб бале мо ҳам апай Бонуи пурҳунар мо ҳам кӯшиш дорем, яъне ва чанд бор гуфта будем дар чанд эфирҳо боз такрор мешавад. Яъне мо забонҳоро ба тариқи аъло намедонем, аммо то ҳамон дараҷае медонем ки мехоҳем ки як шояд нафаре бошад ки аз мо бигем ки камтар донад ва ё ки бигем ки додаракон ва хоҳараконе ҳастанд ё фарзандони апаҳо модарое ҳастанд ки фарзандошон метавонанд ки аз тариқи ҳамин канал масалан чӯ кунанд як чӣ омӯзанд. Агарчанде ки мисоли гап шояд ки баробар ба марказ набошад, ба маркази забономӯзӣ баробар ба мактаб набошад, аммо фикр мекунем зарраре ҳам бошад, кӯмаке мерасонад дар омӯхтани забонҳо хостан барои хурдсолон, наврасон. Мегӯянд қатра қатра оқибат дарё шавад, ё ки дар забони туркӣ мегӯяд дамлая дамлая гӯл олор, яъне қатра қатра гӯл гуфта ҳамон кӯла мегӯянд. Хуб ба матали тоҷикӣ туғри мегирад, зарра зарра оқибат дарё шавад.
خب شاروخ تجه السلام علیکم علیم و علیکم سلام خوش آمدین دادر جون. شاروخ تجه سفر تیوی یگون کس هست ما را دستگیری کند، ما هم دستگیری میکنیم. سفر تیوی اگر کانال داشته باشین میتونیم که کانالتون را خبر گیریم. اگر ابونه نباشین چی کنیم؟ ابونه شویم. به شرط کانال داشته باشین، یعنی از سخنی که نوشتین معلوم میشد که کانال دارین. برای بعضی ها کانال ندارم و هم خاطر یک بار پرسیم خوبه. اما در اینجا دیگه چیز برآمد. کدامش از اینجا کانال شما؟ سفر تیوی. سفر تیوی همین باشد. سفر تیوی همینجا باشد. اگر یک خبر ممکنه دستگیریتون کنیم. سفر تیوی. بله. خب اینا ابونه شدیم. خب برات داش کلوچ برادر جون که درسی زبانی روسی میگیم تشکیل کنیم. چی است کلوچ متاسفانه داده نمیشوه. خب بونوی پرهنر انشالله استاد. بله انشالله. شاروخ تجه 8 لایک. تشکر برای لایک شاروخ جون. بونوی پرهنر بهترین سخنها. سلامت سربلند باشید اپای بونوی پرهنر. شاروخ تجه خوش باشین اکا جون. سفر تیوی بله دوستم سفر تیوی همینه. خب ابونه شدیم. شاروخ تجه معلم کو خدمت بینم ما هستم شما در حاضر نمیبینیمش. لیکن این کانال دیگه کانال من با کانال دنیای زبان ها در شاروخ تجه هستم. اما این کانال دنیای روسی است. این برای چی است؟ دستگیری است. برای یعنی کانال سنجشی بگیمش ده. در این کانال نبودیم. این شمورم دستگیری میکنیم. خب دادر جون. سفر تیوی چند کانال داریم برات؟ راستی 4 کانال داریم. 4 کانال داریم. هر یک دفعه مثلا در درس روسی با کانال روسی می‌داریم. در درس ترکی با کانال ترکی می‌داریم. در درس انگلیسی با کانال دنیای زبان‌ها می‌داریم. همین خیلی. یعنی در دیگر درس ها اگر باشین خبر می‌کنیم با دیگر کانالمون با دستگیریتون می‌کنیم ان شاء الله. خب اکنون میگیم از کتاب یکون چی خونیم شاید یکون کس یکون بهره گیرد. رحمت معلم ایچی نمیکنه. بله ما در او دنیای چی هستم؟ کانال دنیای زبان ها هستم. اما این کانال دنیای روسی است برای سنجش است. مثلا لازم من از کامپیوتر تماشا دارم یا که دیگه کس تماشا داره و خاطر که ببینم که افیر چه خیلی رفته است. اگر مثلا بچسبم میگم که خیلی چسبیده است امروز افیر میشه یا نمیشه. خب دوستان گرامی در افیری گذشته که تقریبا شاید یک ماه پیش بود یا که چند هفته پیش بود با فکر من تا همینجا آمده بودیم و امروز باشد از اینجا آغاز میکنیم. درس‌های ما برای آدمای نو یادگیر هستند. چخیلی که از نام افیر معلوم است для начинающих برای سطح ابتدایی است و از نام کتاب نیز معلوم است. کسی کتاب را ندارد میتوند از گوگل پیدا کند «Дорога в Россию», «Рах به سوی روسیه», «Учебник русского языка» یعنی کتاب درسی زبان روسی elementárny уровень سطح ابتدایی و کتاب یکم است. کتاب یکم این از 3 کتاب عبارت است. یعنی الان ما در کتاب یکم قرار داریم. خب در اینجا درباره اینتناسیون کنسترکسیا می رود سخن. اینتناسیون کنسترکسیا در زبان روسی مثلا طرز گفتار جمله را بیان میکند. بعضی جمله های هستند که باید اخیرش کمی کشیده شود یا که بلند تلفظ کرده شود. اونها جمله های سوالی هستند و بعضی کلمه های هستند که بعضی جمله های هستند که کلمه های معین بلند تلفظ کرده میشد. اونها رو جمله های تأکیدی میگن. و اینترناسیون کنسترکسیا این جمله های عادی هستند یا اینکه جمله های
хабарӣ гӯем ё ҷумлаҳои тасдиқӣ масалан, ки як хабарро барои мо мефаҳмонад. Масалан, дар ин ҷо это Иван, яъне ин Иван аст. Ан ҳамун тарзи талаффузаш дар ин ҷо нишон додааст, мегӯяд ки это Иван, это Иван. Яъне ҷумлаи хабарӣ, ҷумлаи оддӣ. Агар ҳаминро ҷумлаи саволӣ кунем, интонационияи конструксия қисми сеюмашро биёрем, пас ин хел талаффуз мешавад. Это Иван, это Иван. Аммо дар ин ҷо ки ҷумлаи оддӣ аст ё ки ҷумлаи бигем хабарӣ ё ки тасдиқӣ аст, мо ин хел талаффуз мекунем. Это Иван. Хоб, это Иван, ин Иван аст. Это он, ин вай аст, яъне ин он аст. Масалан, дар забони тоҷикӣ низ он, вай, ӯ мешавад ҷонишини шахси сеюм. Это мама, ин модар аст, ё ки оча бигем, оча аст. Это она, ин вай аст, вай зан, ё ки вай духтар масалан. Это мама и папа. Это мама и папа. Дар ин ҷо аҳамият диҳем касоне ки навомӯз ҳастанд, ҳамун аломати ударение ки дар болои кадом садоно ки омад, пас ҳамун ҳиҷо баландтар талаффуз карда мешавад. Масалан, это ма и папа. Яъне баръакс гуфта ғалат. Масалан, это мама ғалат. Это мама и папа. Это дом, яъне ин падару модар аст. Это дом, ин манзил аст, ё ки ин хона аст масалан. Это лампа, ин чароғ аст. хоб, дар ин ҷо низ ҳамин дар бораи ҳамин сухан меравад. Масалан, это Иван, это мама, это Ана и Алла. Ин ду номи духтаронаи русӣ аст. Хоб, тамрини ҳафтум мегӯяд слушайте, повторяйте, читайте, гӯш кунед, такрор кунед ва бихонед. Это дом, ин хона аст. Это лампа, ин чароғ аст. Это Ина и Иван, ин Ина ва Иван аст. Это мама и папа, ин оча ва дада аст. ё ки ин бигем ин падару модар аст масалан. Инҳо дар тоҷикӣ мегӯем ки инҳо падару модар ҳастанд, аммо дар забони русӣ это мама и папа. Это Иван, Антон и Анна. Ин Иван аст, ин Иван, Антон ва Анна аст. Инҳо номҳои русӣ, мардона ва занонаи русӣ ҳастанд. Хоб, посмотрите на рисунки, скажите, кто это, что это. Яъне мегӯяд ба расм нигоҳ кунед ва бигӯед ки ин кист ва ин чист. хоб, расми хоб рақамгузоришон мекунем. Масалан, расми якум, расми дуюм. хоб, камтар безеб мея навиштану бахшиши мушак аст, қалам нест. Расми сеюм, расми чорум, ин бошад расми панҷум. хоб, расми якумро ки аломати савол гузошта метавонад ва ҷавобша мегӯяд. Чӣ гуна ки дар ин ҷо омад. Масалан, кто это, что это. Расми якумро ки ҳам ҷумлаи саволӣ гузошта метавонад ва ҳам ҷумлаи ҷавобӣ, ҷумлаи хабарӣ масалан, яъне ҷавобашон. Масалан, Маша Медвед, салом. Ва алайкум салом, хуш омадед Маша Медвед. хоб, ягон кас агар тамрин кор кардан бихоҳад, масалан ҳамин рақамҳоро чӯ кунанд, ҳамин расмҳоро савол бигзоранд. Масалан, як ташаккур кунем, яъне то ки фаҳмо шавад. Расми якум, масалан, что это, что это, что это, яъне ин чист. Это дом, это дом, ин хона аст ё ки ин манзил аст. хоб, рақами 2, 3 омода ҳастем шумо? дастархон зебо. Это дом, бале дуруст.
خب رقم دوم رو میتونین هم سوال بگذارین و هم جوابش رو. مثلا یه پنج میگرانت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین اپای پنج میگرانت. دستر خونجی بو شتویتا ایتا لامپا. یه پنج میگرانت سوزی تنجین شلو شکری خدا خوبیم تنجین شما چیال دارن اپا خوبین تنجین فرهاد حسینов یکم دوم بله. یه پنج میگرانت با 11 لایک اومدم تشکر زیاد با لایکاتون. فرهاد حسینов دوم لامپا بله. خب ماشه медвед дастархони зебо чида духтаро эфир накардан. خب дилшод ҷон якум дом бале. Фарҳод Ҳусейнов сеюм месяц. خب Фарҳод ҷон месяц яъне моҳи календариро мегӯян тақвимиро мегӯян месяц. аммо дар ин ҷо ин луна мешавад луна. خب луна. дилшод ҷон сеюм лампа бале. Фарҳод Ҳусейнов чорум папа и мама бале. خب معذرت که کامنتر رو کمتر زیاد شد بالا رفتن. خب یه پنج میگران زیبا رحمت برای دستگیریاتون در افیرام. دلشاد جون سیوم لونا بله لونا می شود полумесяц. خب یه پنج میگرانت دلشاد سلام. فرهاد حسینов پنجم школьник. خب میتونیم школьник بگیم میتونیم антон иван دیگر هر چیزی که المهم جمله بسازیم. دلشاد جون چهارم мама и папа یعنی родители بله درست. دسترخوان زیبا نمیدونم اپا جون ماشه. سمیرا что это луна بهترین تشکر اپای سمیرا یا که خواهر سمیرا. لولا малинови закат очай лола خوش آمدین. لونا بله درست. دلشاد جون پنجم ایوان بله درست. فرهاد حسینov سیوم لونا بله درست. دسترخوان زیبا سلامت باشین اپا جون پنزه. خب очай лола سلام گفتم با همه. با شما نیز سلام очай лола بار دیگر خوش آمدین. یه پنج میگرانت افیر کردم ای کانالی دیگر کس یک مرد در آمد 2 بار 10 دیزی موند افیر مرد. بعضی وقت هم خیلی هستن که خلال میرسونن. بانوی پرهنر من همینجا سلامت باشین اپا جان تشکر زیاد برای دستگیریاتون. یه پنج میگرانت سلام اپا جان очай лола очаҷони лола. یه پنج میگرانت بانو جان سلام. فرهاد حسینov سلام اپای پنزه. خب ماشه میدوی سلام بانوی پرهنر اپای پنزه جون. یه پنج میگرانت علیکم سلام فرهاد. بانوی پرهنر علیکم سلام اپا جان. لولا малинови закат пенза. дастархон зебо что это луна бале. бонуи пурҳунар алейкум салом маша ҷун. یه پنج میگرانت سلام маша. یه پنج میگرانت عذر استاد خلال رسوندم خب میشینم. یعنی خلال نرسوندیم درسم بسیار شد بعد خسته کننده میشم. گوگل خیلی کامنتر بخونیم یعنی خوبه. маша медвед دخترو نیستن دسترخوان زیبا. خب اجاره کار کردیم یعنی همشه گفتین چند دقیقه شد افیر. خب تصمیم گرفتیم افیرمون از 1 ساعتی به نیم ساعتی بیاریم چون که بعضی ها وقتی که میخوان درس ها را مراجعه کنن تکرار کنن وقتی که میبینن 1 ساعته کمترک ناخوبه که درازی بده. بنابراین در همینجا به پایان میرسونیم درس زبان روسی از کتاب دروگوارسیو را. یعنی در صفحه 9 رو گرفتیم. از درس آینده صفحه 10 رو میگیریم. خب برای کسانی که نوآموز هستن فکر میکنم که خوب است. خب برای کسانی که یک سطح کمتر میانه متوسط دارن بخش میپرسیم که زیادی بعد گرفتن نتونستیم. خب با همین از کتاب اکتفا میکنیم. یکم سوالا پیشنهادات توصیه ها باشه اگر کامنتر رو میخونیم. اگر نباشم بعدا افیر قطع میکنیم.
خب دسترخوان زیبا نه افاجان ماشه هیچ که نیستن ماشه مدوید همه خوان چی دسترخوان زیبا میل خی جون نغزمون منم روم خب خوش آمدین ماشه مدوید لالا مالین زکات اما دختر نیستی ماشه همیشه زیادش با فیلم دختر هستن دسترخوان زیبا ماشه مدوید اگر شما زن باشین لولا اوچه لولا بعدم یه پینزه بانوی پرهنر خب با کی بود سمیره بود بلوده سمیره دو نفر مرد هست باقی مونده زن هستم فکرم دلشاد و فرهاد خب ماشه مدوید لولا ما شما را نو دیدستم سلام فرهاد حسینوف شب خوش کرد در پناه خدا باشیم با شما نیز شب خوش کی فرهاد جان تشکر برای آمدنتون و دستگیری کردنتون خوش آمدین دسترخوان زیبا با فکرم همه خوابان افا جان ماشه در امان الله باشید افا جان اوچه لولا ماشه سلام نوشتن زیبا یوسفова سلام علیکم زیبا یوسفова همه کس از سوزین خوبین شکری خدا خوبیم تنجیم شما خوبین تنجیم خب کسانی که در همینجا کانال دارن صاحب کانال هستن خبر میکنن دستگیریشون کنیم اگر به همین کانالی دنیای روسی نباشیم در کانالشون خب دسترخوان زیبا معلم یک ویدیوی نو مونده ممکن باشد سیلکش مونم مایلش اگر شنده سیلکه موندن من است خب مونن در حال با پاکش کنین یعنی udalit کنین زیبا یوسفova درس را سر کردین معلم او را بله باز سر کردیم یک کمتر توقف کرده بودیم با که سر کردیم خب اوچه لولا ماشه مون نغز شما چخیل دسترخوان زیبا سیلکه موندن زیبا یوسفova من بسیار خوشحال گشتم که درس ها سر شد تشکر زیاد خوشحالی شما در خوشحالی ما باز خوشحالی زن میکند که باز خوبتر تیارگی بینیم و درس ها را خوبتر تهیه کنیم زیبا یوسفova بهترین سنتیابر سر شد کانیکولم تمام شد بله چرا کانیکولی ما تمام شد سنتیابر هم قریب اومد ما هم درس را سر کردیم استاد دیدین طلبگارها بسیارن بله شما میجه نه از کارتون با چی نکنیم وقتان نگیریم بله وقتی که خیلی طلبگار میشوه برای ما یک روحیه ایلاوگی اضافه میشوه باز خوبتر کوشش میکنیم که ویدیوهای خوب تهیه کنیم زیبا یوسفova زمه را خبر میدهم شاید همه را باشد همه را خبر میدهم بهترین میشود تشکر برای دستگیریتون آقای زیبا ماشه مدوید دسترخوان زیبا شیله بشیر کن ویدیو ما بینم زیبا یوسفova معلم بهترین معلمین احسن با تشکر زیاد اما یعنی فکر میکنم بهترین نیستیم اون چیزی که از دست من میاد همون را تهیه کردیم پیشکش کردیم برای دادرکان و خواهرکان یعنی آماده کردیم و حتی برای بعضی برادران و خواهرانی که نوآموز هستند دسترخوان زیبا میکنم حتما افا جان دسترخوان زیبا خیلی سلکتون باید کور کردین نکردین بالا نروه که کلوشتون نمیگیریم که بعد دیگر رو خفه میشون که دسترخوان زیبا کی باشه را کلوش دادیانه مورو نمیدین خب اولوبک شهرت استاد نوشنیک bez провода دارم آوازهایتان رو میشنم سلامت باشین تشکر زیاد برادر اولوبک لالا مالین زکات زیبا خبرگیری میرم دسترخوان زیبا کردم معلم خواب ماشه مدوید دسترخوان زیبا کی میکنی مرا
медвед тайёр кун. Мега ма кадаги не отала ширбиринҷ кадаги шилаи ба шир не. Хоб Зебои Юсупова зур иншоллоҳ ки иқа ҷавоб метиҳам, дигар дугирак намешавам иншоллоҳ. ҳатман апаҷон Очайлӯла биёед дастархон зебо гуфтан. Улуғбек Шӯҳратов: устод бо мегӯм ин ключ чи аст, фақат мебарояд зур некин. ин ключ як кас ду кас бошад дар ҳар эфир хуб мешавад, ки вақте ки масалан соҳиби канал машғули ягон чизе бошад, ки смайлик ягон тари табассумак бимонад, агар дарёб накунем кур карданда, инҳо кур мекунанд. Зебои Юсупова: ҳар рӯз соати чанд сар мешавад дар соҳ? Ҳар рӯз соати 8 сар мешавад. Имрӯз каме дер кардем, камтар кор доштем. Кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз соати 8 сар кунем. Яъне рӯзи душанбе англисӣ, сешанбе туркӣ, чоршанбе русӣ, боз панҷшанбе англисӣ, ҷумъа туркӣ, шанбе русӣ ва якшанбе мусобиқаи савол-ҷавоб. Вай зебо барои ҳамин. Саломат бошин Очайлӯла. Очайлӯла, шумо ба ин канал мунҳасиб нестем, намедонем. Оз бинем, агар набошем дастгиритон мекунем. Ба ин канал набудаем. Яъне ман канали дунёи забонҳо дорам, дунёи русӣ дорам, дунёи туркӣ дорам, дунёи арабӣ дорам ва ёш ҳамаш барои санҷишӣ ҳастанд, барои дастгирӣ ҳастанд. Вақте ки эфир мекунам, бояд бисанҷам, ки эфирон чӣ хел рафтастанд. Аммо канали асосим ҳамин дунёи забонҳо аст. Хоб дӯстони гиромӣ, ягон касон агар канал дошта бошен ва нашуда бошем, хабармон кунем, дастгиритон мекунем. Улуғбек Шӯҳратов: беҳтарин фаҳмо. Саломат бошен. Дастархон зебо. Саломат бошен апаҷон Маша. Зебои Юсупова: хоб дигар иштирок мекунам. Насиб иншоаллоҳ. Яи Пенза мегӯянд ман хапам. Не гап занед апай Пенза, гап занед, шуморо навиштаҷотҳоятонро хеле ёд кардем. Дар бисёри эфиромон нестем, гуфтем хафа шидем. Як вақт каналмонро маҳкам карда будем, шояд баъзе дӯстон фикр карданд, ки вайҳоро мо кур кардагием. Мо каналмонро маҳкам карда будем, ки ягон каса каналмон кур кардагӣ нестем. Хоб Лола Малинзакат: раҳмати калон. Саломат бошен. Яи Пенза мегӯянд имрӯз беҳад хирсандам. Чӯ кардагӣ, ки ита хирсандем апай Пенза? Одаморо хирсанд кардам, ма ҳам айман чӣ? Одаморо хирсанд кардами, ҳама айман хирсанд. Фаҳмо. Очайлӯла: шумо зебо сардори синф. Яи Пенза мегӯянд: устод кӣ гуфт ин гапа? Мо ҳам аз шумо ёд гирифтем апай Пенза. Ключ барои ҳамине, ки гази хонаро рост кардан, гази хонаи касе вайрон бошад. Кане гӯед, ин хабара кӣ надод? Кадом хабарро надоданд? Очайлӯла: Пенза душанбе мери, хурсанд шудӣ. Яи Пенза Фарҳод: як касба ключ надодам, 11 диз монда рафт. Ин мардум 11 каналиам доштаянд? Яи Пенза мегӯянд: ҳа апаҷон, мерам ака. Нашуд.
ду бор эфира ҷазир кард дизош қатӣ. Апай пенза як одам як бор дизлайк монда метонад. Шояд бояд чанд канал доштайда. Зебо Юсупова газ гуфтем ман равам падари кӯдакҳоро авқотиём ки гишнаюм гуфт шабҳои хуш. Хоб ташаккури зиёд апай зебо хушомаден. Раҳмат барои дастгиритон. Дар ҳамони худо бошед. пенза мегӯяд ман ба заним дар ягон канал диз намондам. Бовар мекунед ба чанд каналаш даромад. Зебо Юсупова салом апаҷон. иншоалло дигар дар дарсҳо иштирок мекунам. Иншоалло насиб. ҳамеша хушомадед. Фарҳод Ҳусейнов фаҳмо апай пенза яи пенза эмигрант хушомадед ҳамном. алектон бар салом ҳамном апай зебо гуфтестан. Фарҳод Ҳусейнов апай пенза барои чизи қед ҳам гизалаюм ки воҳ бача алла эфира бикушем апай пенза. ҳаминҷа бо ягон каса назанен гизала бошем бо. хоб аз бекор истоданда кубинем апай пензада ҳастем ба канал. Будаем боз ки канал дорад инҷа. апай бонои пурҳунар. ба каналмон ҳастем. хуб ин канали апай бонои пурҳунара. Кадоме ки нестен марҳамат кунед. хеле инсони хуб ҳастанд ва хеле дастгирӣ кардан ва дастгирӣ мекунанд. пенза мегӯяд ман ба пул эфир карсодам ӯ ҳамаи ҷазир кардохӣ. фаҳмо. хоб очаҷони лола. Фарҳод Ҳусейнов апай пенза чхел ба пул эфир мекунед. Зебо Юсупова шабҳои раҳбонӣ. Не муаллим дарсҳои шумо фоида дорад. спокойнӣ мекунад ҳамноми мара. ӯ ҳамамона ёд кардай барои ҳамин гизала. фаҳмо. пенза мегӯяд ман меравам остаҳак ки зиқам. зиқ нашен апай пенза. аки ютуб мехела ютуб ранги ҳамун чия ҷангал бе чия як матал буд ку ҷангал бе чӣ намешава меган ҳамун хела. баъзеҳо медороянд бисёр одамои хуб ҳастанд дастгирӣ мекунанд. баъзеҳо медороянд халал мерасонанд. баъзеҳо медороянд халал барасонанд бо буброянд баромад бо хубай. баръакс бо инсона ба як ҳолати асабоният меоранд мерасонанд ки бояд ки ягон гап бигӯй. зебо Юсупова канале кӣ карден зебоҷон. очаи лола пенза вай аз бахилиш кард мумкин нагӯяд пул мегирам.
ولی با فکر من همین فکری اوچای لولا خوبتره، یعنی پول نگوین خوبتره، یعنی به پول نبود، نه پول خطی گوین نه به پول هم خیلی کردن گیرن. مثلا یه پنزه میگیرن فرهاد ساعتاشون دوان ساده فرهاد حسین فهمو اپای پنزه دسته خوزی با اپا جون پنزه مرا خواهر گوین اپا جون من از شما مایده. یه پنزه میگیرن ای وی در کانال من ای خیلی نبوده استاد خیلی شا یکم بار میبینم. دیزموندگیش مثلا نه افجان زیبای اسپوها ای کانالی وستوک دیزموندن ها برای دیزموندگی میگن خیلیش نبود خاک میگن میگن کو بعضی ها میگن خدر دل کردم عذر استاد. نه هیچ گم نداره، انسان سبک میشه وقتی که درد دل میکنه. اکنون من راستی از این تجربه یوتیوب همینقدر تجربه گرفتم که مثل همون یک نقله هست که میگن وقتی که یک زن و شوهر همراه یک خر رفتستن، یا که بعضی وقت افندی میگن بعضی وقت قصه میگن، مثال گپ اگر زنش سوار کند میگوید این زن کلانه از زنش میترسه، اگر خودش سوار شد زنش سوار نکنه میگوید این بی رحم بوده است که رحم نداره به زن، خودش سوار و زنش پیاده رفتیسته. اگر هر دوش سوار شدن میگن این به خر رحم نداره، یکم در یک خر دو نفر شدیم. اگر مثلا هر دوش فرمان پیاده روند میگن یو بی عقلن که یک خر ماندگی یگانتش همین خر سوار نمیشوند. با مثل همین است، یعنی در اینجا چیکاری کنی نکنی میگن تا. مثلا بعضیا می نویسن در بعضی کامنت‌ها میبینیم میگن ای یگان چیزی ساز نمیکنین، همین چیز به معنی گیزالش نمی خیلیش نمی خوشیم. این وقت یک چیزی ساز میکنی، مثلا یک درس تشکیل میکنی، یگان چی میکنی، مثلا گپ آدم یا کمیه یا مثلا بعضا این که نمیان میان دشنام میکنن، یعنی می نویسن که همین انگلیسی در سر از مونا اوکی این مردم من نمیفهمی، یعنی این خیلی هم کنی میگن تا او خیلی هم کنی میگن تا. بنابراین ما یک قاعده داریم در حیاتی که پس یک مردم نمیگردیم، یعنی مردم چیزی که میگه گفتن گیره مهم خمون در راه درست باشیم، در راه توری باشیم، رفتن میگیریم. خب فرهاد حسین اکا ساعتهای شما قریب آمد. نه ولی ایمون دوره، ایمون 9000 شد. مادر سمیه علیکم السلام علیکم و علیکم سلام. مادر سمیه خوش آمدین. ای پنزه میگرن انا بله همین خیلی است، یوتیوب رنگی همون مونده. ای پنزه میگرن سلام مادر خوش آمدید. لالا مالی نزاکت برای همین من بسیار گپ نمیزنم، سلام علیکم میکنم. مادر سمیه پنزه رحمت. ای پنزه میگرن استاد چند قباز افیر نداشته ساعتتون قفا نرفتن. نه راستی قفا نرفتیم، یعنی چند قدر بود افیر نداشتیم، ساعتمون هر روز مثلا 2 ساعت 3 ساعت هم خیلی می اومد، بعضی وقت 1 ساعت می اومد. شاید هم کس ویدیو رو تماشا میکرد یا که چه خیلی بود که خلاصه 1 ساعت 2 ساعت می اومد، نه که قفا نرفته بودن الحمدلله. یه پنزه میگرند کم گپ زنم میگوید اوچا جونی لولا دسته خون زیبا خوش اومدید همه کس. خب میشه انشاءالله. ساعتمون قفا نرفته است، کم پیش رفته است بگیم نه. اپای دسترخوان زیبا کانال شما قریب آمده. فرهاد پرسیدستان دسترخوان زیبا اوچه لولا پنزه نمیدونم. یه پنزه میگرد مایلش من روم منت دارم که گوش کردید. سلامت باشین. پروانه کنین اپای پنزه خیلی چیز
ҳаст, дар ҳама ҳолатҳо ҳаст. Бо хостан дар ютуб ки як ҷое ҳаст ки паси парда номаълум аст ки шиштагӣ аст. иҷа боз шояд ки зиёдтар бошад. дар амони Аллоҳ бошен. Шумо низ дар амони Аллоҳ бошен. парво накунен, зиқ ҳам нашен. иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. хоб окои раҳмонӣ, дӯстони азиз, дӯстони аз чашм дур, ба дил наздикам. саломат бошен. ба шумо низ хобҳои хуш, шабҳои хуш. хоб дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷа хайру хуш кунем. Дигар аз ин зиёд намехоҳем вақтотонро бигирем. пенза мегиранд ҳамном имшаб плейлистона мемонам. хоб мувофиқи ваъда. дар ҳамин ҷа хайру хуш кунем дӯстони гиромӣ. вақтотонро зиёд намегирем ва иншоалло боз фардо эфири забони англисӣ аст. фардо чандшанбе аст? Фардо панҷшанбе, бале, эфири забони англисӣ. очаи лола майли хайр нағз монед. майлиш очаи лола, хуш омаден. дар амони худо бошен. ташаккур барои омадантон. хоб раҳмат апаҷон пенза, миннатдорам, дастархон зебо гуфтестан. хоб ташаккур аз ҳаматон барои иштироктон. то дарсҳои навбатӣ. зебо ту мана ват нафаҳмидимаш. хоб ташаккур аз ҳаматон барои иштироктон. хуб, ягон кас ягон чи гуфтанӣ бошад, навиштанӣ бошад, нависем. мунтазир меистем агар ягон гап дошта бошанд. Фарҳод Ҳусейнов, шаби хушака, дар паноҳи худо бошен. дастархон зебо нафаҳмидам афаҷон. хоб Фарҳодҷон, ба шумо низ шаби хуш, дар амони Аллоҳ бошен. хоб то эфирҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ташаккур ба ҳаматон барои иштироктон. эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо. то дидани дидор, паноҳтон ба худо. ягон кас агар ягон чиз навиштеста боша, меистем чанд сония, 10-15 сония дигар агар нанавиштеста боша, ба ҳамин қатъи худоҳофизӣ кардем.